خوبه؟ Шукрона چی به Аллах. بزرگ نگاه میکنی؟ Ха, кажон. Серьезно? Серьезный разговор. Мардаки мака. Кадайдам نام неки. چیه؟ Просто Абу. کی؟ Просто Абу. Кличка من نام скрита. بردارش نمیده نامش سکریت. Просто Абу. تاسو بلوگری که زنگ گرفتن نتونست اومد. Адуши агал агариш на. تاگاچ خیلی. چی درون پرونا هم را ترشاد میکنی. Кам нестака. О, ам чи Суханут кар сака. мешавад? Авас намад. салом алейкум бародари азиз бародаро чӣ хелен созин хубен саломатӣ ҳама хуб тинҷ нигоҳ кунед бародари азиз чӣ хеле ки бародароро ҳамаша дидесен дар ҳаминҷа бародаро ҳастанд инҷа якда пашка ҳастаи мақсад ана кор да омагиян кор мекунад шерои нар хоҳиш мекунем аз шумо да консерт навора гӯш кунен мақсад баъд маъқултон шава марҳамат занг шуда маъқултон нашава ҳичи подробно ман мепурсим шумо бародар азиз ҳамин камера хушрӯ чиз кун мон ҳамин та биёям мақсад ҳамин бародаро хушрӯ гап зананд ҳама тарафа шуроби панят набошада мешава моментое ки бародаро намефаҳманд шуроби хушрӯ бифаҳманд торик нест охи ҳама созай все тамом чӣ хеле бародарам сози хуби саломатӣ хуб бародари азиз диденаш ҳамин кадомит ки кор да миёен ин шавкатам ки бибинанад кадомит ки кор да миёен пеши ҳамин бародар миёен ҳамин хеле аст бародар номи чия ном тавгӯ ки ҳамино бифаҳмад номуд акай нематло ҳамин хеле аст акай нематло акай нематло чанд қашид кор киста خیلیش دکه 6 ماه زیاد شد 6 ماه زیاد شد دست کلاس 6 ماه زیاد شد хорошо نگاه کن باز هم برادرایی که کار کردن همین خیلی هست در همین برادرها کی جواب گوی خدمت کرد درسشون کی جواب میگه همش مقصد افسانه نیافته کار کرده через бухгалтерия сумошон картошонда палшад нешад через дасти ягон кас намесум ана кани матло нигоҳ ки бародар як саволи дига мақсад бародарое ки бедокументан айно шихел мешава қабул кесем ака кор мекунам проблема нест не дар коршон боша мақсад ёрдамшон мекунам мекунам документ агар масъала документ кардан айшот хичон меша аванс паванс шон метем агар бага мада документ дар кор айшот хичиш метем аванс паванс ёроишон мекунам документ мекунам агар бага не бе документ кор метем пожалуйста кор кан гирам мақсад бе ҳичи ягон чиз кор мекунам бародари азиз нигоҳ кунем пеш биё ки камера хушрӯ биё ман яқин медонам ки ту дури камера безеб меоя бародари азиз нигоҳ кунен мақсад камтар ториктарай иншоалло ки ба хайрая занг мезанем бародара чӣ хеле ки шунавидесен масъалаи документа ёрдам мекунанд аванс метам бародари азиз ҷои хоб бе пулай ҷои хоб метем кадоми патент матен дорад трудовой договор мекунем регистратсияшам бе пул мешавад ҳамаш регистратсия мекунем атоист ки документ надорад уша регистратсия кана метонем яъне ки бародарое ки аз тоҷикистон меояд чӣ мешавад ора регистратсия мекунем первый очередь ҳавайёро авансошона мегиранд фмс мераванд документ мекунанд агар дар кор ман фаҳмидам ана мара бугӯ акани матло ки чанд қапас ойлик мегирам ойлик вақта дорад дар як моҳ як бор ойликай ну ҳар ҳафта аванс мешавад ҳар рӯзи ҷумъа тоист дар як моҳ як бор ойликай ҳамин хел аст ҳар ҳафта ойлик мегирад ҳар ҳафта аванс ҳар ҳафта аванс мегирад ай 2000 то 15-20 аванс метавонанд ки бинависанд мақсад ҳамин ман миём мегӯм ки 15000 мадан ҳамин ҳафта дар кора ту метавонӣ менависи и ҳафтаи дига мегириш рӯзи ҷумъа тоист ҳафтаи дига рӯзи ҷумъа аванса гирифти бо айсар нав менависи ба ҳафтаи дига та запас навистан мегирӣ картада через дасти ягон кас не прамои картада мезгара ай бухгалтерия ман фаҳмидам бародаро чӣ хел ойлик мегиранд ойлик смена ҳастай сделка мақсад объем ҳастай рӯзи корӣ сар мешавад 2500 2700 3100 баъд объем ҳастай объем ҳазаваи саи худаш мешавад шустрияк бошад то 5-6 ҳазора кор кеса ман фаҳмидам ай чанд сола то чанд солара мегиранд зан ва мард ай 18 то 60 солара зан мард фарқ надорад бародаро шунавден апако шунавден мақсад фарқш нест масъалаи синни сол ай 18 то 60 метавонем ки бигирем вот дальше мерем бародари азиз мақсад хуб бародароро гӯш кунен чӣ меган чӣ намеган яъне ки ҳама тарафа бародари азиз хуб ака чӣ хеле салому алейкум сози ака хуби тинҷи саломатӣ хуб ман микрофона хушрӯ чӣ кунам та ҳамин ҷа бест та ҳамин бари мада бест ки штоби овоз хушрӯ бия ус нараки овоз безеб хел ба узбеки гап занам ӯзбекиянӣ медонӣ любой хелиш гап за ҳамин ҷа гап за ки мақсад чӣ хел ойлик мегирӣ бародар чӣ хел ойлик мегирӣ чӣ хел аст чӣ хел нест ҳамиро ҳама тарафа мефаҳмандӣ ай мо чӣ хеле ба ӯзбеки гап занем агане ӯзбекиҳо акам бифаҳманда биз ойлик оламиз ҳар ҳафта аванс қанча ёстаист мақсад 7 мин 10 мин 15 мин 20 мингача ман аванс олганман ёзганимда биради мақсад бу ҳафтадан бу ҳафтагача ман ишласам o'sha manda o'sha pul ishlagan pulim bo'lsa o'shangacha menga beradi. Masalan 25 ming ishlaganman bu haftadan bu haftagacha. Menga bu haftagacha beradi.
همین مرا بگو که چند خا اویله گرفت نمی اویله گرفتگی چند خا اویله گرفتی 159 ابیوم دی ابیوم کردی ما بیوم قدیم یه کرد نمیگیرم 150 باردارو مقصد اگر کی خیلی اویله بگیرن نرمال نه یگون جو دیلگنا سمنا چانس میشدگی بود زنده بود هسته ها نه ساعت فوز ایشون چی بابا اینا هیچ که مجبورش نکیسه مقصد دروغ بگم خلاصه برات فقط خیلی ساز خوبه سلامتی خوب چند قشت کرکیسه شیرنه من вообще دازون طول 6 ماه میشه اویله گرفتی سه اویله اگه کمپانی نو اومدم 10 هفته میشه آوانس گرفتیم تو است آوانس اویله که پرا نگرفته مختفم تاغا چی خیلی و علیکم السلام ساز خوبی تاغا اویله گرفتی سه همین گلاونی اویله یا پاتا در کورد جمعی کانکریت در مغز پیسر گپ زدن یا مشیراس کار کردیم ولی اولی گرفتگی نیست محکمه شو آوانس گرفتی سه آوانس گرفتی سه وقتش خیلی اومگه بهترین چی خیلی جورا السلام علیکم فرزندگاری سوزی کاتیجی سلامتی سوزی خوبه شکرانه چی به بزید نگه میکنی ها کجون سریوزی разговор مردا که چند قشت کرکیسه خیلی давно کار کردم نام چیه просто абу کی просто абу кличкай من نام скрита باردارش نمیده نامش سکریت پروست ابو چند قشت کرکیسه خیلی شیده روسیه بیاد ندارم اویله گرفتیسه اویله گرفتیستم ساری وقت هر هفته آوانس گرفتیستم شکرانه خدا 5000 10000 15000 مقصد یگون کمدی نیست یگون پرابلم جای خوب هست شکر خدا کتانی میتیان یا وقت یکم دیم خوب پریکور هم داره خوب وقتا 35 همین نسکشی دا اسپید نکنی اگه همش دا اسپید نکنی انشالله همش دا اسپید نکنی مقصد پراسته کرده گب ندارم все اد دوبه شنیدی مردا تمام گپ نیست شیر نرز ولی با قدت گپ میزنه گپ نیست چی گفتنی بعد برادرها چی گفتنی و برادران غریب همه کسا السلام علیکم یک بار دیگه مرحمت کدمه در کار در کار پدمسکوی گار لابنی از زونه مرحمت بیاین انشالله کار خوبه ادوشم راستیگه ما کار کردم مرا معقول شد راستیگه انشالله ما باور دارم که همه تا معقول میشه برادرای عزیز پروسا پیش ابو بیان بلوگر فریب نمیکنم دروغ نمیکنم بلوگر چیست ادوشیه خوزی بلوگر بس کرده کرده گذاشتی خیلی که زندگی همیه برادرم زندگیه خیلی زنگک خیلی کنه خیلی اپای زندگی زنده باش شیر زنده باش اکاچ خیلی کویس بو خود دوار کار میکنی که درجا سوز خوبی چی پیش دلی شورت برگردید کار میشه اولک میگیری همین اولک که مردک بفهمنده اولیک سال وقت میتکرر تو گفتی برگادیر شدم ما خد 8 ماه کار کردم ابیوم خند داخل خیر ابیوم معقول بود ابیوم کار کردم تو یا 40 یا 30 تا گرفتم و وقتی بیوم خاطر ما کار کنم او زاویه ساخته کار کنم بگو بدون کار کنم کار میکنم اگه بگو خیلی استفاده کردم نمیکنم خیلی که لوبوجو دا پانیات نه برادرو همین لوبوجو که رفتی کار کی کردی میگیری کار کی نکردی هیچ رنگ ابو وری هم ابو جا بیا پیش ما کجا میگریزی ها بچه بیا مو بیتی جدیه چیکو کنم نه مقصد همین رنگ ابو وری هیچ بو میگردی هم خیلی پرابلم این چند سال بلوگری که جورا برادرای چند سال بلوگری که زنگ گرفتن نتونی سوما ادوشی اگل انگارش نه تاغاچ خیلی علیکم السلام سازی خوبی سلامتی خوب کورچ خیلی تاغا میشارم کور کیسه کور سوزای کورا نه وزمینه ست چند درو میتاغا 36 ما یک سال کلام دای کورچ خیلی کور سوزن اویل گرفته نه اویل ما نوندیم نه اومگی کور سوزای خیلی میشم خیلی اگون غم نمیتونی پروست ابوجا بیا من تو تا کور دورمولی نه خیلی غم نمیتونی خیلی من یگو میسوسه چیز نیست نه همش وقتش جای خوب همه سوزه زنده باش اکا گاب نیست اکا چی خیلی سلام علیکم سوز تاغا خوبی تنجی تاغا من میدونم همه ناز نیک چی به پس گاب دیسته یک شلپره اینجا درک داشت خاطر درکز او بسیار میخری ها او بسیار خوردم چند قشت کار کیسه 30 روز شد اولی گرفت یک نگفته آوانس گرفتگی ما اولی اکم اولی کیو کای میشه 5 روز دیگه مون 5 روز دیگه یا وقتش 35 روز وقت طرف 35 روز تمام کرد پلس پرمیاش اسم گردون پرمیا دارد 35 روز محکم کرده پرمیاش خاطی میگیره دکا 5 روز کاروچی درون پرونا همرا تریشاد میکنی گاب نیست که سخنوت ساکه آواز نواتش میکنم پروست اول خیلی اکا زنده باش تاغا جون گاب نی خیلی برادر
Алейкум ассалам. Сози хубе? По-русски, по-русски. По-русски надо, да, с вами? Ну что там, как работа, брат? Работаю все прекрасно, нормально. Ну сколько уже работаешь? Работаю на объеме, у меня 130 тысяч зарплата выходит. 130, да, уходит? Да. Уже сколько работаешь? Уже где-то год уже составляет, да. Ну год, ты уже вот год работаешь, никаких проблем нет? Никаких проблем нет. А с ребятами живешь, да? Да, с ребятами Все живу. нормально? Да, нормально. Начальство отзывчивое, все. Все точно. Все хорошо. Бародаро шунавидем, мақсад ина байни бародародам ҳастанд ки медоян кор мекунанд алҳамдулилло хайр ҳами як чизай да бародаро зависит ҳамаш ай хидмон мекуна ҳами калара хам гирифти кор кардӣ нормальни кор мекунӣ ака чӣ хеле спасибо большое брат чӣ хеле ака Нормально, Худова шукр. сози хубӣ Аллоҳа шукр, мешавад. коро чӣ хеле кор кайса Кор нормально. тоҷикира камтар да агу саволи узбекӣ О, не, нормально шисо. брат поговори по-узбекски Узбеки гу мешавад? о габза габ Иш нормально bo'ladi. ҳама яхшы Hammasi yaxshi, normal oyligi vaqtiga bo'lyapti. Avaniz vaqtiga bo'lyapti, yotoq joy normalli. Endi bag'ini endi ko'ramiz. Bu ikkinchi oylik-ku. никто не обижает Нет. Все хорошо. Всё. Самое главное. Салам алейкум, брат. Как здоровы? Нормально. Все хорошо? Все Самое хорошо, главное. спасибо. Как работа? Нормально? Значит, работа нормальная. Я уже работаю вторую вахту. Первую вахту я получил зарплату, сюда копеечки, 97 тысяч. Я не профиль работаю, то есть не на объем. Вот. Питание в обед дают, транспорт отвозит, привозит с работы. То есть Помещение спать где есть, пожалуйста. Никаких проблем нет. Сейчас в данный момент, вот вторую вахту я приехал, уже 2 аванса по 10 тысяч мне выдали. По нужде необходимо. То есть усиленный аванс. в общем, Ну, всё всесторонне, все хорошо, все прекрасно. Начальство лояльное. начальник Понимает. шо намиджай бародари азиз мақсад ҳамаш амҷа бародаро бисёр ози гарда гушара ҳамара ишон митем. Спасибо большое, брат. Спасибо. Хола, салом алейкум. Чӣ хели хола? Сози хубӣ? Гапри нима bo'lyapti хола? Гап растани по-узбекски гавари чони буд. Гапи? ҳама яхшими? Кор яхши? Чанд солаи? چند ساله‌ای؟ با توجیکی 52 бародаро ина ба худо қасам нигаҳ кун ина холама нигаҳ кунен боз агар сахт пуфуш кунем меғалтам ки бечора омада алҳамдулилло кор кунистай мақсади мо дар чия мақсад дар ин аст ки всё нормально ҳам хеле аст апа раҳмат апа саломат бошед ассалому алейкум ин хеле гил як таб дар дурунино хай бафирин ки бисёр аст кора чӣ хеле апа Нормально, чӣ мегӯй мақсад амун духтаракои бекорхуҷада чӣ савед чанд қашт кор киса ма дами склад 3 сол мешавам. 3 сол ҳа то есть биё ман бипурсим чанд сумойлик мегири худа Ма ҳар халолик мегирам. Зависи дар кор ма. ҳаният да инами моҳ чанд қа гирифтӣ Ма ин моҳ да иҷа нагирифтам, да Пушкина то есть будем. да- Ма Пушкина да уҷада ма ками камишда 150 қай 60. зарашон набудем О, амаш будам. қай зарашон уҷа то есть иҷа навомаги Иҷа да мора перевод кадан, ма иҷа омадум. то есть аҷа перевод декна ниса в общем всё нормально Нормально, як корш ҷои созай. хоб чӣ хеле Ҷои хоб созай, ҳама чи нав мекунам. Я ва хав кор сазро метам. хафа намекунам Не. хаям Ҳамаш главне як амо яка. хаям главне о амо акау хоҳарвори зиндагӣ кунӣ кор кунӣ иншолло ки ҳамаш хуб аст ана қай бародари азиз чӣ хеле ки диден як ҷой дига бесем як сурат бигирем ҳама касао барои аблошкара абу чӣ гуфтани дига апа як минут дига абу чӣ мегӯй мақсад чӣ гуфтани ҳам бародарора чӣ гуфтани мақсад агар одамое ки бошанд марҳамат жилани дошта бошад бихезанд биёянд аз он ҷои кор ҳастай мақсад рӯзи кория объем ҳастай кад меша интихоб кунӣ ҳама бачаҳои хубанд мошоаллоҳи бисмиллоҳ главни очрат ҳарматиян уважени ҷои хобаш ҳастай ина шукри худо ҷои хобаш адушия просто торик шид мо вақт наёфтем сёнка кунем барои аввал дрна сёнка накардем хай беҳтарин шид ки мақсад ҳамдигармон суҳбат кардем як минут дига бисем сурат гирем баъд чӣ ҳама каса чӣ гуфтаниём мақсад бихезен биёен марҳамат падмаскови гор лобна биёен аз он ҳамаша худ решад кор ака мақсад ҳар як каса ҷои гапзанӣ шо ҳар як каса мақсад ако акаҷо ҳар як кас завис ай худша ҳай акаҷо барои чӣ просто абу монда значит ты хай гапзани просто ҳами создаватиш кардна решатиш мекунем обосновать мекунам короче палото махдо худо Зинда нигаҳбон бошед. томӯжа о мақсад пан кунем бародарое ки бекор ҳастанд марҳамат зан я чӣ дигааш нашуд комнатаи семени
Ҳастай, ҳа? ҳастай комнаи семени ҳам дорем. Мақсад метавонад ки қатъи занаш биёяд. Гудак не ки занашу метавонанд биан як ҷо хораванд, як ҷо кор кунанд. Тамом гап нест. Бикшиш панотон ба худо бародарон. Ишам бесплатния тарафи компания. Ку чӣ гап занем? Салом алейкум бародаро. Мақсад ина кор будай. Аз он да. Маош как нада аванс ҳама чизаш ин ҳами шахсан ма мақсад недаун омада будам. Ина суми патина додан рафтам патин споридам. Суми патина ҳама чиз чотка ҳо ака. 8 рӯзи корим додам бовар мекунӣ ака. Мақсад ки ин чиз шота нигоҳ мекунанд, объём мезананд нормал аванс ҳами да як метиҳанд. рӯз одами коркун бошӣ ку як рӯз да ёдиш мегирӣ. Объём ин ҳами шахсан ма ин бачаҳо медонам мисол кор мекунем ҳамамон рӯзкорим рӯзкору шавкор дора. 5-6 ҳазор задесан охи я шавда Ками мезананд. кам 3,5-4 ҳазор мезанам. Мақсад созайда хеле зависи дар хидат мекунад коркун бошӣ мешава мақсад. Суми патена метиҳанд пешакӣ зарани мақсад вақта тамом ношида метиҳанд, но ай зарплата минус мешавад. Ин чиз бо фикр накунед ки чиста компания мета ёрдам мекунад. Регистратсия бесплатно мекунад, трудовой договор мекунад. Бародаро худо нигаҳбонтон бошад, даромони аъло бошед, мақсад биёин кор кунед. Панотон ба худо. дастгири шумо пешдаҳи мо мебошад. Роста абу.